Another day, another blessing kabandol. Karong adlaw na naputay matagaan og gamayng tabang. Kasi nga na to day. Longhino, Pluton, Nag-asa man siya. Dinera. Asa man nga lugar. Ano man ganis? Maganes. Besdijo. Asa man sakop na? Ya, bulok-bulok. Din. Sa Propdos Kidulman. Unsa may pangkabuyan ni Maritay? Ay, saya pasora ko na manuho na ho. Mo trabaho po ko. Ang kahoy ng usahay, huwag namin pagkuha. Gimong kuan jud, umara jud nga na. Mga hoyra ka. So kanay mong puy-an, imo na jud ni. Bye. Ako rin kahimay. Ay, ikaw rin mo ani. Tukod. Pagkaon wa ka galisod nga na. Ano yung pagkaon nimo? Kada adlaw. Igor po maka paano na panapion. Upod. Wa kay anak kana. Wa mo kuminjo. Wa kay asawa. Pila may edad mo ron? 63. Karon natay gandam nga 5 ka kilo bugas og mga grocery nga gamay para atong ihatag ni Tatay Longhino Piloton. Tara ubanay ko ninyo. Karon niabot na ta sa lugar ni Tatay Longhino Piloton. Malagya. Karon mga bandol, niabot ta sa balay nga atong tagaan. So may kaistorya nimo nga ako ang gitagaan og mga gamay nga grocery. Salamat mo po sa imong kaluoy ho. Ako gihimo ra ko sa siminto sa Ginoo nga para makatag ninyo dani. Salamat. Naging salamat.